Pozdrav! U današnjem videu ću vam pokazati kako radi Etherscan, to je blockchain explorer za Ethereum mrežu. Znači, odete u Google, pišete Etherscan, prvi rezultat bi vas trebao dovesti do ove tu adrese, etherscan.io. Znači, kad smo došli na ovu stranicu, to je blockchain explorer, to je mjesto gdje se mogu gledati svi podaci, sve transakcije na mreži, sve adrese na mreži, sve interakcije međusobne, dakle sve je vidljivo preko blockchain explorera. Svaki blockchain ima neki svoj explorer i svaka mreža ima i Bitcoin, ima i Solana, ima i Tron i tako dalje. Ovo je konkretno za Ether, odnosno za Ethereum za cijelu mrežu. Evo ovako, znači tu gore ćete vidjeti odmah iz padajućeg menija ima tu jako puno detalja, recimo transakcije zadnje koje su se dogodile, evo prije 18 sekundi se dogodila neka transakcija i sad vi tu kad kliknete, sve ovo plavo su vam linkovi, ovo vas vodi na taj blok u kojem se ta transakcija dogodila, ovo je s koje adrese je poslano na koju adresu, ovo je vrijednost u Etheru. I onda kad hoćete pogledati detalje od te transakcije, odete tu na transaction hash i vidite da je ona uspješno provedena u tom bloku i to je bilo, tu je timestamp, znači oznaka kad je to vremenski napravljeno, prije 9 sekundi. Neko je sa ove adrese poslao nešto na ovu adresu, vidimo da je to, plaćena je transakcija, vidimo da je vrijednost 0, možda je neki token, možda je nešto što još nije označena vrijednost. Možda je samo neka interakcija, možda je samo neka akcija na smart kontraktu. Obzirom da ovdje imate ovu ikonicu kao papir, dokument, to znači da je to smart kontrakt. Vidite, ovdje nema, to znači da je to obična adresa, a ovo je smart kontrakt. Znači da je to interakcija između obične adrese i smart kontrakta. Plaćen je toliki i toliki gas, tu su sad još dolje detalji toga, to nam je malo sad prekomplicirano za ovaj uvod, ali recimo mi možemo sad vidjeti ovu tu adresu i da vidimo šta sve na njoj ima, pa onda vidimo, evo to je ta adresa kad smo kliknuli na nju, znači zgodan je Etherscan što možete pregledavati i transakcije i pojedinačne adrese i blokove i smart kontrakte, sve. Evo ova adresa na sebi ima 0.12 Ethera balans i to je vrijednost $312. I ona je radila, evo još ima tu neke transakcije koje nisu prošle, pending, ne znam zašto ne prolaze. Ovo su sve njene aktivnosti, tu možete vidjeti sve njene aktivnosti u nedogled od početka i možete sve to downloadat kao CSV format, odnosno u Excelu će vam biti taj file će se moći otvoriti u Excelu. To je neki jednostavnija neka Excel tablica. To je što se tiče znači ovog dijela i sad imate tu transakcije koje su pending, znači još nisu provedene, čekaju da budu obrađene. Internet transakcije unutar nekih kontrakta, 100 čuda tu ima, tu ja isto ne znam točno šta sve ima, međutim evo sve što je relevantno i vezano za Ether tu možete vidjeti, za Ethereum mrežu. Tu su vam tokeni, evo recimo najveći tokeni poredani po market capu, po volumenu. Sad svaki od njih naravno ima svoj smart kontrakt, svaki token ima smart kontrakt, pa vi možete ući recimo u Chainlink token pa vidjeti, evo ga, ovo je njegov smart kontrakt. Ovdje ima 761.000 adresa, drži taj link token njihov, možete tu provjeriti analitiku, pa vidjeti kroz povijest koliko je bilo interakcija, koliko je bilo unique senders, unique receivers, koliko je bilo jedinstvenih akaunta koji su radili interakciju s njim, pa možete ući u sami kontrakt, pa možete pročitati kontrakt i sad imate tu stavke razne, nekad kontrakti daju i interakciju da se vrši s njima, onda ćete ići na write kontrakt, pa ćete otići u neku stavku gdje ćete nešto morati tu upisati. Uglavnom, to je što se tiče znači, kontrakta. Imamo tu i token transferi, znači tu su bili tokeni, onda imamo transfere, najveći, odnosno evo, zadnji transfer prije 10 sekundi, neko je s ove adrese, odnosno s ovog kontrakta poslao nešto na ovaj kontrakt i to je poslao u vrijednosti 0.12. Onda imate NFT-ove, recimo top NFT-ove, povjerojatno po cijeni ili po market capu, Bored Ape, isto tako možete ući u svaki od njih, pogledati detalje toga.
Ono što je možda još zanimljivije, evo još ću vam tu pokazati resources, znači tu su nekakve statistike i neke vrijednosti za Ether mrežu cijelu, tu imate podatke o tržištu, o broju adresa, o broju interakcija, o total supply, Ether supply growth chart, znači kako raste broj, vjerojatno, količina etera kako raste, onda imate dnevne transakcije, sve vam je tu navedeno, statistika, za developere dio, za verifikaciju kontrakta, za čitanje kontrakta, čudo. Recimo imate ovdje za gas, na Etheru je dosta važno koliki je gas i sad recimo tu vam kaže da je trenutno gas toliki, a ovdje vam je konkretno piše, na primjer, da ćete za swap tokena, to znači kad mijenjate iz jednog tokena u drugi, na primjer na Uniswapu, prosječno ćete platiti $1,82. Ako ćete staviti malo više, da vam prije prođe, onda vam je cijena ova. Ako prodajete NFT, platit ćete toliko, ako bridžate token s jednoga na drugi, što sam pokazao u jednom prijašnjem videu, platit ćete ovoliko. Ako stavljate u DeFi, ko što sam isto prikazao, to će vas koštati ovoliko, znači tu vam sve piše i tu možete pratiti heatmap, kad je bila najveći gas, pa možete se onda prilagoditi i vidjeti da platite manji gas, da pričekate neki period kad je gas manji. Evo tu ko najviše gasa troši, koje adrese, od kud ide najviše gasa, povijesno koliko je najviše gasa, stvarno čudo toga imate. Ono što je nama možda još zanimljivije, a to je da ovdje možete ubaciti neku adresu. Evo, ja ću sad ubaciti neku adresu koju sam našao. Sve adrese su jednako vidljive, nema skrivenih, sve na svakoj adresi je svima vidljivo preko ovog Etherscana, vi možete vidjeti točno šta neka adresa radi. Adrese naravno nisu povezane sa imenom, za neke se adrese zna i javno je da su to adrese od toga i tog protokola ili od te mjenjačnice, za neke se ne zna, za većinu se ne zna. Ali recimo ova tu, to je neka poznata adresa, ja sam od nekog protokola, ona na sebi ima 250.000 etera, to sad vrijedi $638.000 i on na toj adresi ima još i 223 tokena koja vrijede ukupno $4.000. I sad tu možete pretraživati koje on to tokene sve ima. On ima nekakve OMG tokene vrijedne $3.000, pa onda ima MOPS $25 i onda ima tu vjerojatno hrpu nekih malih koje vrijede ništa ili jako malo, to su tokeni ili koji su umrli ili su to tokeni od nekih kontrakta koje je neko napravio pa je napustio i nikad nisu zaživjeli, nikad nisu indeksirani i zato vam tu ovako piše. Često to budu i namjerno poslani tokeni od nekih skemova, ne bi li vas natjerali da onda vi odete na njihovu stranicu pa da tamo nešto radite i da izgubite svoje tokene i takvih ima cijela hrpa. Vi ne možete ništa protiv toga da vam to neko pošalje, to vam pošalje i to vam stoji na walletu. Evo, njemu tu stoje 200 takvih koje kakvih. Tu ćete vidjeti i NFT-ove sve koje on ima, tu ćete vidjeti sve što se tiče te adrese i sve interakcije koje je ta adresa radila od ikad, kad ga je prvi put, otkud mu je prvi put došao Ether ili neki tokeni k njemu. I možete vidjeti za tu istu adresu multi-chain portfolio, znači on možda ima nešto i na Base-u i na Polygonu i na još 31 chain. Evo vidite, sad za tu istu adresu možete vidjeti šta sve ima na svim chainovima koji su unutar Ethereum ekosustava. I sad možete reći za njega, idem vidjeti šta ima na Base-u i onda pogledate šta ima na Base-u i to tokene po vrijednosti koje ima znači na svim mrežama i NFT-ove. I sad možete gledati šta on ima od NFT-ova na toj mreži, da. Tako da je, što se tiče analize adrese, ovo je najjači i najbolji zapravo Explorer, ima ih još. Evo vidimo još jednom vidjeti istu ovu adresu. Evo, znači ovdje su vam sve transakcije, u ovom tabu su sve transakcije, on je imao tu 144 transakcije, možemo ih vidjeti sve. Možemo tu pogledati statistiku, analitiku tih transakcija na ovoj adresi, pa onda vidite da je, ne znam, evo, u februaru 17 transakcija, u maju ovoliko, u ove dane nije imao ništa, koje su mu nekakve bliske adrese. Onda možete vidjeti transakcije tokena,
znači sve što je on imao interakciju s nekakvim tokenima, što je slalo tokene, evo slao je ovaj ROUR token, YOK token, DEX token i tu imate za svaku transakciju i tip transakcije, ovo je transfer, ovo je multisend, ovo je multisend token, to su različite vrste transakcija, uglavnom u svaku možete ući i onda možete vidjeti točno detalje za tu transakciju, kad je bila, da li je uspješno provedena, od kuda je from to, znači s ove adrese išla na ovaj kontrakt, taj kontrakt čak ima i svoje ime, ovdje je navedeno verificiranje očito ili ima tu checkmark i sad vidite tu detalje te transakcije kako je to išlo, to je bio neki swap, očito neka ozbiljnija interakcija koja je baš je komplicirana. Vrijednost toga je 0,03 etera i fee je plaćen toliko, eto, veliki je fee plaćen zato što ima puno interakcija unutar toga, vidite da ima jako puno, ko zna šta se u tom kontraktu sve događalo, to je sad meni kao ne developeru teško reći, neko bi to vjerojatno mogao iz ovih podataka vidjeti. Onda imamo NFT transfere, isto tako neko mu je poslao, odnosno neko mu je poslao ovaj NFT, pa ovaj, to ili on kupio ili je zamijenio ili mu ga neko poslao. Onda imate analitiku te adrese, to smo rekli, imate asete, šta on sve na toj adresi ima, znači prema asetima, prema vrstama tokena i imovine koju gore ima, najvrijednije što ima je Ether, zapravo sve mu je Ether, evo 100% tu piše, ali još ima ovih nekih manjih tokena. Znači, tu sve ovo su nekakvi, sve što on ima na toj adresi. Još tu imate i neke cards. Ocjene te adrese prema wallet trust score-u, prema riziku, koliko je se izložio riziku, prema raznim nekakvim metrikama, su oni njemu dali neke te kartice, odnosno svaka adresa je dobije te neke kartice koje onda svjedoče o toj aktivnosti te adrese u različitim sektorima. Evo, koliko je poslala input messages, koliko je dobila POAP-a, koliko su puta ovo i tako dalje. Tako da čak radi i analitiku tih adresa. Eto, znači, važno je reći da u Etherscan možete upisati adresu i pretraživati preko adrese, možete pretraživati preko heša, znači preko ove transakcijskog heša adrese, znači ako upišete njega, isto tako ćete moći dobiti, tu je heš, recimo da ga sad iskopirate ili tu ga kliknete i njega iskopirate i stavite ga ovdje, on će vas odvesti na tu transakciju čiji ste hash upisali unutra. Hash je kriptografski zapis te transakcije. Ono što je još važno reći da vi možete doći u Etherscan i preko svog walleta ako ste na Ethereum mreži, znači ako vam tu gore piše Ether, onda možete otići, recimo ovo je vaš account i onda odete tu na 3 točkice i kažete View and Explorer, znači pokaži mi tu adresu u Exploreru. Rekli smo da je Etherscan Explorer i on će vas odvesti na tu istu vašu adresu u Etherscan Explorer i onda ćete moći vidjeti na svojoj adresi šta ste radili. Evo ja sam tu prije 137 dana nešto, pa onda imate internal transakcije, znači imate internal transakcije označavaju interakciju sa smart kontraktima, vidite da je tu uvijek ovaj kao papir neki, kao dokument, to znači da je kontrakt. Onda imate transfere tokena, NFT-ova, sve isto kao što smo i vidjeli. Znači vi tu možete u Etherscan doći direktno iz Metamaska ako odete ovdje i na View Explorer. I dodatno, obzirom da Metamask podržava više mreža unutar EVM ekosustava, odnosno unutar ekosustava Ethereuma, kao što su Arbitrum, Base, Optimism, Binance Smart Chain i tako dalje, ima ih dosta, vidjeli smo tamo čak mislim da ih ima 30-ak. I sad ako izaberete neku drugu mrežu, ne znam sad recimo na Base odete i sad vam tu piše Base i ako onda odete na View on Explorer, on će vas odvesti na Blockchain Explorer od Base-a, ne više od Ethera, ne Etherscan, nego Base. Taj Base i svi drugi, i Arbiscan i svi drugi Exploreri od drugih blockchaina koji su na Ethereumu i isto izgledaju. Ima jednako sučelje, jednaku
više manje sve to jednako izgleda, samo što se ovo odnosi na Base blockchain. Pošto je Base poseban blockchain, posebna mreža, on ima svoje blokove, svoje transakcije, svoje validatore, sve svoje. Tako da to nećete moći gledati sve iz Etherscana, nego to gledate onda iz Basecana. Sve što se događa na Baseu gledate iz Basecana, ista je stvar. Evo, da uđemo u neki. Isto sve, samo što je na Basecanu i ista je vaša adresa. Znači na Basecanu vam je ista ova adresa, odnosno na Base mreži je jednaka adresa kao i na Arbitrumu, kao i na Ethereumu. U cijeloj mreži, u cijeloj EVM mreži su vam iste adrese, ali se samo mijenja mreža. I recimo da probamo još da odemo na primjer u Arbitrum i da vidimo kako izgleda njihov Explorer. Evo ga, njihov Explorer se zove Arbiscan. Evo ga, vidimo da je Arbiscan jednak kao i ova prethodna dva, ista ova adresa, ta moja adresa, ja sam na Arbiscanu, evo tu imam samo nekakvih siću neku, balans mi je toliki, ukupna vrijednost $7 i ja sad tu mogu vidjeti šta sam na Arbitrumu radio sa ovom adresom. Isto sve kao i prethodno. I tu možete naravno i malo to zatamniti ako vas bole oči. U pravilu je jednostavno. Ovdje si ubacite tu adresu koju želite ili odete iz svog Metamaska ili nekog drugog novčanika, on će vam tu ponuditi da odete na Explorer. Eto, to bi bilo ukratko o Blockchain Exploreru na Ethereumu i na EVM sličnim mrežama i više o nekim drugim Explorerima, recimo o Bitcoinu koji je bitno različit, ću vam pokazati u nekom novom videu. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv i koristan, ja vas molim da lajkate i da se pretplatite na kanal. Pozdrav!